Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Kolegium TS25 Peringkat Antarabangsa PPD Daro Sarawak tahun 2021. Diskusi TS25 memacu perubahan transformasi pendidikan Lembah Rajang pada pagi ini. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam silaturahim dari kami di Pejabat Pendidikan Daerah Daro Sarawak, Malaysia Timur. Ya, kepada semua yang mengikuti siaran kita yang berada di luar sana pada hari ini, di dalam Malaysia, di luar Malaysia, di peringkat antarabangsa, seluruh Asia Tenggara dan dunia. Terima kasih di atas kehadiran. Thank you very much for your support. Semuanya kami doakan semoga tuan-tuan, puan-puan sehat walafiat semuanya, amin ya rabbal alamin. Welcome, selamat datang, selamat bertemu kita dalam program diskusi TS25 sempena Kolegium TS25 Peringkat Antarabangsa PPD Daro Sarawak tahun 2021. Program diskusi kali ini dijayakan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, MESTA, serta Pejabat Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak yang diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Adun N41 Kuala Rajang. Terima kasih banyak-banyak. Selamat datang. Terima kasih dan penghargaan atas kerjasama semua pihak yang menjayakan program kita pada hari ini. Ya, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak semuanya dan salam menjulang pendidikan daerah Daro Sarawak kita. Saya Cikgu Ismail Haji Kadri dari SISC Plus PPD Daro Sarawak, selaku moderator kita pada hari ini. Ya, salam kasih sayang untuk semuanya. Tajuk diskusi kita pada hari ini ialah memacu perubahan transformasi pendidikan daerah Lembah Rajang. Memacu perubahan transformasi pendidikan Lembah Rajang, drive change education transformations in Rajang Valley. Ya, bersama tetamu khas yang kita jemput pada pagi ini. Syukur alhamdulillah. Ya, kita ada seorang tokoh politik anak tempatan Lembah Rajang pada pagi ini membicarakan tajuk tersebut yang kita jemput khas dari Kuching, ya. Ya, berada di pejabat beliau di Kuching, Sarawak, seorang ahli Kabinet Kerajaan Negeri Sarawak. Tidak lain dan tidak bukan yang dikasihi Yang Berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak yang berada di hadapan kita, Assistant Minister of Urban Planning, Lands Administration and Environment Sarawak. Thank you, sir. Thank you, Dato'. Boleh buka mic, ya? Thank you. Ya, Dato'. Rancangan kita pada hari ini rancangan peringkat antarabangsa, tapi kita menggunakan bahasa Melayu, bahasa Inggris, tidak ada masalah, Dato', ya. Baik, selamat datang, Dato', ke program diskusi TS25 kita sempena Kolegium Peringkat Antarabangsa PPD Daro 2021. Ya. Terima kasih, Ida. Bahasa tempatannya terima kasih, Ida. Ya, terima kasih. Yo, thank you very much. Kerana Datuk sudi menerima jemputan kita. Terima kasih Datuk kerana sudi menerima jemputan kita dari PPD Daro. Meskipun Datuk yang kami memang memahami tanggungjawab Datuk sebagai Yang Berhormat terlalu sibuk, sangat sibuk
hampir tidak ada ruang untuk sebab melawat kawasan N41 Pulau Rajang, Dato' ya. Nah, okey. Baik, Dato'. Tunggu saja, Dato' ya. Salam hormat dan salam penghargaan daripada seluruh warga kerja PPD Daro dan JPN Sarawak khasnya dan seluruh warga pendidik kepada Dato' kena sudi menerima jemputan yang kami rasa sangat pentinglah untuk menterjemahkan peranan yang berhormat dalam menjayakan program TH25 Kementerian Pendidikan Malaysia. Semoga Dato' sentiasa sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hayat kehidupan dunia dan akhirat, Dato' ya. Okey, Dato', tuan-tuan dan puan-puan yang mulia yang menonton rancangan kita pada hari ini, salam kasih sayang dari PPD Daro Sarawak, Malaysia, sebuah PPD yang berada di tengah-tengah Sarawak, yang menjeriti masyarakatnya adalah masyarakat Melanau di sini ya. Salam kasih sayang dari kami. Kami juga mampu untuk berada di pentas global untuk kita sama-sama menjayakan program-program dan berkongsi ilmu bersama tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Sebelum kita memulakan bicara, Dato', izinkan. Good morning, Dato', thank you. Sedikit biodata Dato' kita. Okey, yang berhormat Dato' Haji Len Talib Saleh Adun N41 Kuala Rajang, Sarawak. Dilahirkan di Kampung Rajang, Sarawak. Berpendidikan awal di SK Benggalau Rajang, SMK Julau, SMK Kanawit, Kolej Tun Dato' Petinggi Tunku Haji Bujang Miri, Sarawak. Sekolah menengah beliau. Dipilih oleh Allah SWT melanjutkan pengajian ke Australian National University, Canberra, Australia pada tahun 1975 hingga 1978 dalam bidang Bachelor of Science Forestry. Hebat. Tahniah, Dato'. Baik, Dato' merupakan mantan pengurus besar Pusaka Sarawak, Pengarah Hutan Sarawak, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Perancangan dan Pengurusan Sumber, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sarawak Forestry Corporation, itu mantannya dulu, dan sekarang menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri Sarawak N35 Belawai pada tahun 2011 hingga 2016 dan sekarang telah berubah namanya kepada N41 Kuala Rajang 2016 hingga 2021 sekarang. Kami doakan semoga Dato' sentiasa sehat dan dapat menjalankan tugas sebagai wakil rakyat membangunkan Lembah Rajang agar ianya menjadi sebuah lembah mutiara yang akan membangun di negeri Sarawak ya. Baik. Tuan-tuan dan puan, sekarang kita Dato' ya. Ya. Kita pada soalan pertama perbincangan kita hari ini, Dato', atas tajuk memacu perubahan transformasi pendidikan Lembah Rajang. Anak Lembah Rajang, Kampung Rajang, Sarawak sudah pasti tahu segala apa di dalam laut, apa yang ada di daratan. Di Lembah Rajang itu semuanya dalam kepala Dato' ya. Alhamdulillah. Okey. Baik. Yang berhormat Dato', walaupun bukan Menteri Pendidikan, tapi Dato' ada kaitan, ada tanggungjawab untuk membangun pendidikan di negeri Sarawak. Tetapi sebagai pemegang taruh ya dalam program sekolah transformasi TH25 ini, ya Dato', pastinya Dato' ada komitmen tinggi dalam usaha memacu pendidikan di N41 Kuala Rajang, Rajang Valley khasnya dan Sarawak amnya. Jadi melihat kepada pembangunan fizikal dan keperluan asas di sekolah-sekolah di Lembah Rajang ini, Tanjung Manis, Sarike, termasuklah sekolah-sekolah TH25 dan bukan TH25, ya, di daerah Tanjung Manis, Rajang, Belawai, Jerijeh, Bayang, Salun, menjangkau ke kawasan Pulau Bruit dan Matu Daro dan lain-lainnya, Dato'. Apakah soalannya, Dato'? Apakah inisiatif yang telah dilaksanakan oleh yang berhormat Dato'
Negeri Sarawak setakat ini dalam memacu transformasi pendidikan di Lembah Rajang itu dan Sarawak amnya. Datuk, persilakan Datuk. Okay, terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan, pertama kali saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang sama-sama kita pada pagi ini untuk mengurai, berkongsi maklumat mengenai dengan inisiatif yang saya dan juga Kerajaan Negeri buat dalam bidang pendidikan di kawasan saya dan juga di Sarawak keseluruhannya. Kedua, saya mengucapkan terima kasih pada saudara Cikgu Kadri, Cikgu Ismail Kadri. Cikgu Ismail Haji Kadri kerana telah bertukus untuk memberi peluang pada saya untuk berkongsi maklumat, dan juga kepada semua yang bertugas untuk memastikan apa yang kita buat pada hari ini dapat dikongsikan bersama untuk kawasan kita, untuk warga Sarawak, warga Malaysia, Asia Tenggara dan seluruh dunia, insyaAllah. Jadi pertamanya, walaupun saya pada masa ini tidak diberi tugas dalam bidang pendidikan per se, harus saya beri latar belakang sedikit penglibatan saya dalam bidang pendidikan. Semasa saya menjadi pengurus besar pusaka dalam tahun 1921, dalam tahun 2001 sampai ke 2009, saya juga terlibat dengan penubuhan. I was involved in the establishment of Swinburne University, Kuching, dan juga penubuhan setting up of Curtin University, Miri, dan juga sebagai as one of those board of directors, shareholder in the two setup. Jadi dalam menjurus kepada soalan yang telah diajukan oleh saudara Ismail tadi, Cikgu Ismail tadi, let me huraikan secara ringkas inisiatif-inisiatif yang telah saya adakan di dalam kawasan N41 Kuala Rajang. First and foremost ialah untuk menyediakan dana kepada anak-anak kita yang diberi peluang untuk melanjutkan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi lagi. Sepertinya ialah mana mereka yang terlibat atau meneruskan pengajian mereka dalam bidang sijil, a minimum of time of 6 bulan, ataupun mereka yang melanjutkan pengajian mereka ke diploma, ke foundation, ataupun ke bidang matrikulasi, ataupun tingkatan 6. Kita berikan one-off sort of grant about RM300 per person. Kedua, kita berikan one-off grant kepada anak-anak kita yang melanjut pengajian mereka ke peringkat diploma. Dan ketiga, kita berikan peluang berikan one-off grant kepada mereka melanjutkan pengajian untuk peringkat degree, RM500. Itu juga dalam bidang lain, di dalam back to school, kita juga mengagihkan beg, bekas uniform, kasut dan sebagainya kepada anak-anak kita yang melanjutkan pengajian mereka dari Primary 1 sampai Primary 6 dan seterusnya. One of the program that we also involve actively in this area is actually social and sport activities untuk budak sekolah. Every year, you know very well that they are having school sport and whatnot. We are financing some of those activities. Another activities which is very to me is dear to my heart is educational visits. Educational visit mean for the student, especially dalam darjah 6 ataupun darjah 5, mereka diberi peluang untuk melawat tempat-tempat educational, tempat-tempat sokan, tempat-tempat yang menarik di bandar-bandar. Maklumlah, dalam kawasan N41 ini kita mempunyai sekolah-sekolah luar bandar di mana mereka tidak mempunyai peluang untuk didedahkan pada isu-isu yang terkini
dari segi pendidikan dan sebagainya. Ini merupakan satu tarikan ataupun katalis untuk mereka melihat bagaimana mereka di masa akan datang dapat menikmati ataupun dapat juga terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang kita pamerkan di bandar. Dan yang melibatkan grant kepada PIBG, inilah aktiviti-aktiviti yang kita berikan tiap tahun kepada semua sekolah di kawasan N41 Kuala Rajan, jadi sekolah menengah ataupun sekolah kebangsaan. Dalam inisiatif yang dijalankan oleh Kerajaan Negeri, pertama, seperti yang Cikgu sedia maklum, 2 tahun yang lepas Kerajaan Negeri telah menyediakan peruntukan RM1 bilion untuk membaik pulih sekolah-sekolah yang daif di seluruh Sarawak. Wang ini disalurkan kepada Kerajaan Pusat dan akan digunakan untuk menaik taraf atau membaik pulih sekolah-sekolah di kawasan seluruh Sarawak yang berjumlah lebih 1,000 buah unit, 1,400 buah unit. Jadi kedua ialah dari menerusi Yayasan Sarawak yang mempunyai banyak program-program seperti scholarship, pinjaman dan juga membangunkan universiti dan colleges. Seperti yang telah saya katakan tadi, Swinburne, Curtin, College Lalatai di Cebu dan Sentek di Kuching, di Lundu, di Dalat dan di Lawas. Jadi inilah inisiatif yang disediakan oleh Kerajaan Negeri untuk memastikan anak-anak kita Sarawak ini diberi peluang yang terbaik untuk mereka terlibat, untuk mereka meneruskan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi lagi. Scholarship seperti beasiswa Taib Mahmud atau beasiswa Tengku Abdul Rahman. Ini ramai sudah anak-anak Sarawak yang diberi kemudahan seperti ini. Dan insyaAllah yayasan ini akan disambungkan lagi. Tapi inisiatif yang terakhir yang disediakan oleh Kerajaan Negeri ialah membangunkan international school untuk anak-anak kita belajar di dalam arena ataupun di dalam bidang suasana international school. Saya maklum, international school ini mahal. Tidak semua yang dapat menjalankan ataupun dia semua dapat peluang untuk belajar di international seperti ini. Jadi oleh sebab itulah Kerajaan Negeri Sarawak dengan inisiatif yang amat berhormat Abang Jo membangunkan 5 buah Yayasan Sarawak International School untuk anak-anak yang tidak berkemampuan untuk diberi peluang untuk belajar di international seperti ini. Ya, program-program yang lain memang ada dijalankan seperti uniform dan bekas-bekas sekolah yang diberikan oleh Yayasan Sarawak. Inilah inisiatif yang kita jalan supaya anak-anak kita ini diberi peluang yang terbaik dalam meneruskan pengajian mereka di peringkat yang lebih tinggi lagi. Ada tak nak bawa institusi tinggi kerajaan negeri ini ke Lembah Rajang? Kalau kita istilah Lembah Rajang ini macam ni, dari Rajang Delta sampai ke Belaga, ini Lembah Rajang, Rajang Valley. Sebagai satu panduan, saya telah terlibat dalam satu plan induk industri perkayuan pada tahun 1984, di mana kita mensasarkan bagaimana kita nak membangunkan Lembah Rajang ini, industri perkayuan ini di Lembah Rajang, bermakna kita ambil kira dari Kuala Rajang sampai ke Bakun. Inilah Lembah Rajang. Jadi kalau kita lihat dari segi inisiatif yang diambil oleh Kerajaan Negeri pada hari ini, UCTS, sebuah universiti dibangunkan di Cebu, di dalam kawasan Lembah Rajang. Begitu juga KLT, College Lalatai, sudah ada di Lembah Rajang. Dan kita memang, saya sebagai seorang yang berhormat dari Kuala Rajang memang mahu akan membangunkan institusi teknikal, terutama sekali yang melibatkan perkepalan, agriculture di Tanjung Manis, insyaAllah.
Jadi kalau kita lihat dari segi inisiatif yang telah diambilkan oleh kerajaan negeri, memang sudah menampakkan hasil dan buahnya. Jadi insyaAllah di kawasan kita di Tanjung Manis, insyaAllah kita akan gunakan peluang itu. Terima kasih. Terima kasih di atas penjelasan Dato'. Saya bertanya itu supaya orang masyarakat di luar sana tahu bahawa di Lembah Rajang itu sudah banyak kolej-kolej tinggi dan teknikal, malah UCTS berada di Sibu dan satu hari nanti mungkin berada di Tanjung Manis atau Daro, Sarawak, kawasan masyarakat Lanau yang masih pendidikan. Okey, Dato'. Tidak, jelaskan sedikit, Cikgu. Jelaskan sedikit. Kalau kita lihat dari segi logistik ya, di Mukah kita memang membangunkan sebuah bandar Mukah sebagai education hub juga di Central Region. Ini mempunyai penghubungan Mukah dengan Tanjung Manis dengan Lembah Rajang. Kerana di satu hari nanti pada masa ini kita sedang membangunkan jalan raya yang bertaraf dunia dan juga jambatan-jambatan yang akan menghubungkan kawasan Mukah yang sudah diisytiharkan sebagai education hub, di mana ia menjadi sebuah kawasan yang luas untuk kita melihat bagaimana peluang-peluang pendidikan ini dapat diberikan kepada anak-anak kita di Lembah Rajang ini. InsyaAllah. Okay. Terima kasih Dato' atas penjelasan. Kerana masa yang begitu singkat. Okey. Kita pergi ke soalan yang kedua Dato' ya, bantuan atas tema bantuan dan sokongan pendidikan kepada anak-anak di N41 Kuala Rajang ya. Fokus ke situ. Pihak YB ada menyediakan peruntukan untuk para pelajar lepasan SPM STPM. Ya, untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Mungkin Dato' boleh jelaskan sedikit lagi. Tadi dah ada sikit, tapi mungkin ini khas untuk pelajar-pelajar kita di N41 Kuala Rajang. Ya Dato', dipersilakan. Ya, saya tadi beri bayangan mengenai dengan peruntukan yang saya sebagai yang berhormat di kawasan N41, peluang ataupun sumbangan-sumbangan ataupun dana-dana yang saya beri one off kepada anak-anak kita di Kuala Rajang. Kalau kita lihat, saya sudah memulakan program ini semenjak 10 tahun yang lepas, 2011. We have started it actually, and we, seperti yang telah saya katakan tadi, we give for student from SPM student want to proceed to do foundation ataupun Form 6 ataupun diploma ataupun matrikulasi, kita akan berikan RM300 seorang one off sort of program. Dan keduanya kita beri RM400 untuk mereka melanjutkan pengajian mereka ke peringkat diploma. Dan ketiganya ialah untuk kita memberi RM500 kepada mereka yang meneruskan pengajian mereka ke peringkat degree. On the top of that, we also, our charitable trust, which I set up in 1995, 26 years ago. Sebelum saya jadi yang berhormat, sudah saya membangunkan sebuah charitable trust yang dinamakan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rajang. That was 1995, 26 years ago. Juga memberi dana seperti ini. Jadi bermakna di kawasan ini, mana-mana mereka yang berasal di kawasan ini, yang melanjutkan pengajian mereka ke peringkat tinggi, dia mempunyai dua dana dari saya. It's not my money, dari kerajaan negeri, from MRP, dan juga dari lembaga ini yang juga dibangunkan untuk menjanakan aktiviti ekonomi di kawasan berkenaan. Jadi jumlah yang telah menerima peruntukan ini ialah 1,535 orang. 1,535 has received, has benefited from this program, and yang melibatkan RM647,000 Malaysia. So in that aspect, jadi kalau kita lihat dari segi 2011, it's almost 10 years already. Some of them already working, some of them already setting up family,
Some of them are continuing the study to PhD and whatnot. So dia sudah menampakkan hasil inisiatif-inisiatif yang kita telah buatkan selama ini, dan insya-Allah sekiranya ada rezeki yang berlebih lagi di masa-masa yang akan datang, kita akan tambah, kita akan memperluaskan lagi pertukaran ini kepada anak-anak kita yang atau kita nambahkan jumlah. As it is now 300, 400, 500. But we can increase it once our lembaga amanah has make some profit in some of the business venture supaya anak-anak kita dapat menikmati apa yang telah kita rancangkan selama ini. Jadi itulah bentuk sedikit bantuan-bantuan selain daripada bantuan yang telah saya adakan tadi lah, yang saya mentionkan tadi lah, dari segi pasarannya, dari segi kekasnya dan sebagainya lah. Ya, Dato'. Okay. Memang tidak dapat dinafikan Dato' telah melaksanakan atau memberi banyak bantuan sebenarnya kepada anak-anak dalam lanskap pendidikan kita di N41 Kuala Rajang ya. Baik, Dato', terima kasih di atas jawapan itu. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga, Dato'. Mungkin okey, Dato', tabung ekonomi gagasan anak Sarawak. Hebat. Tegas ya, Dato' ya. Tabung tegas kita. Baik, Dato' merupakan pengerusi. Mungkin masih pengerusi ya, Dato' ya. Tabung ekonomi gagasan anak Sarawak ini. Ada pelbagai inisiatif dan program yang untuk membantu anak-anak Sarawak kita melanjutkan pelajaran dalam bidang teknikal dan teknologi. Ini akan memacu Sarawak ke tahap yang lebih tinggi, begitu ya. Dan dipahamkan bahawa akan diadakan program-program dan expo dan sebagainya ya. Mohon perjelaskan ya, Dato', bagaimana? Yeah. Okay. Yeah, for those who don't understand bahasa, tegas is actually in word firm, very firm. So which means what we want is really to very firm in our commitment toward youth development. That is the key to the setting of the tegas. This is the ilham yang saya dapat semasa saya balik dari Mukah driving with a friend of mine dalam pukul 11 malam. Dia buat tegas tabung ekonomi gagasan anak Sarawak, tegas. Jadi the whole idea of tegas is when I was asked, kalau tabung, you always talk about money. Then I said, we are not talking about money. It's more than that. Tabung here is tabung ilmu. That is tegas, tabung ilmu. Jadi sekiranya kita mempunyai ilmu, kita always can create opportunity. That is the key to tegas punya initiative. Jadi when we set up tegas dalam 2012, there are a lot of initiative that we did. One of the iconic product that we set up was what we call it SCAT, Sarawak Career and Training Fair. Di mana dalam program ini tiap-tiap bulan Mac, tiap-tiap tahun, except for last year and this year because of pandemic, 3-in-1 punya program. First, that sort of program provide opportunity untuk anak-anak muda ataupun ibu bapa ataupun guru melihat peluang pendidikan, sama ada teknikal pun akademik. Kedua, kita memberi peluang atau memberi maklumat kepada guru, anak, ibu bapa dan anak, peluang di mana dana dapat diperolehi. Jadi ketiga ialah beri peluang bagaimana mereka yang tidak sudah mempunyai degree ataupun mana-mana boleh mencari pekerjaan pada so 3-in-1 punya program. Jadi this is one of the iconic program. But susulan daripada itu kita juga mengadakan banyak program like STEM playground. Di dalam program itu kita punya ada STEM playground, robotics, forum belia tegas we set up, dan juga tegas bersama wanita dan tegas bersama community leaders. Tegas with community leaders dan juga terlibat dengan guru dan juga guru counselor
guru konselor, because it's very important for the guru konselor diberi pendedahan dalam inisiatif yang dijalankan oleh Tegas supaya mereka dapat berkongsi maklumat ini dengan pelajar-pelajar. Dan dari segi program keusahawanan, Tegas Pre-Accelerator Program Bootcamp, this is one of the program that we run, dan Tegas Startup Lab, dan juga Tegas Social Impact Accelerator, Tegas Youth Founder Mentoring Program, there is Sarawak Shell Livewire. But what I want to share with the audience is basically this as well, Cikgu. When the current Chief Minister launched the Sarawak Scat Fair dalam 2017, not long after he took over from the Datuk Nan, so he announced that for Tegas to set up digital village. So he announced 30 million. In effect, without me asking for it, but then the CM has the wawasan to bagaimana Sarawak dapat dibangunkan menggunakan digital platform. That is actually the essence that Sarawak Digital Master Plan 2018-2022. So we have that plan already. So when he announced 30 million for the digital village, so he called me back after that, a few weeks after that. Len, I want you to set up innovation hub immediately, because to set up a village, it takes quite a while, about 3 or 4, 5 years. But if you want to speed up all this process, why not you set up the hub first? So consequently, we set up the Tegas Digital Hub di Kuching pertama kali. There was 5 months after the announcement. So we had that Kuching Digital Hub, the Tegas Digital Hub. Then we set up in Tulu, then we set up in Miri as well. But over and above that, the state government is also setting up the hub in other divisions in the states. So that is the way forward for Sarawak under this CM initiative, digital economy dan masa plan. Jadi oleh sebab itulah kita mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Amat Ketua Menteri kerana mempunyai visi yang begitu jauh. When he announced that digital economy 2017 under IDEC, International Digital Economy Conference, ramai skeptik yang menyatakan, why talk about digital economy while we have a lot of basic needs not being addressed to, like water, electricity in rural area. But little that people understand that. Kalau dalam bidang engineering kita katakan critical path, kerana inisiatif apa kita ambilkan ini tidak bergantung pada yang satu. We can simultaneously develop digital economy dengan juga mengadakan basic infrastructure seperti jalan raya, jambatan, air, api, telekomunikasi dan sebagainya. So they're not in the, as long as you have the money. Then he thought about where are the source of fund. Then he come up with I would say innovative financing model. Oleh sebab itulah kita dapat mengadakan program ini serentak. Digital economy, telekomunikasi, jalan raya, jambatan, air, api dan sebagainya. But let me share with you this. When BN kalah, lost in 2018, so we are out of the government, federal government at least. So we set our own. Then we developed our own. We had to be creative in how to look for money. So oleh sebab itulah banyak inisiatif yang kita adakan sekarang ini. Oleh kerana kita mempunyai kreativiti, inovatif dari segi mencari sumber kewangan, and we don't have to rely on other people to make a decision for us. Kita menggunakan our own thinking ability, being innovative, creative in looking for fund
and spend it the way we want it. So, bagaimana digital economy can run simultaneously dengan program-program yang lain, education kah, business kah, dan sebagainya lah. Jadi inilah untuk kita sama-sama berkongsi maklumat. A lot of people then pandemic came 2 years ago. Baru kita lihat bagaimana pentingnya digital economy, business online. Mana-mana mereka yang tidak faham dari segi business online dulu sudah menjadi expert pada hari ini. Seperti dalam pasal saya sendiri, walaupun kadang-kadang servis lain yang bagus, tetapi alhamdulillah dia boleh menjalankan pendapatan. Business still ongoing. Kalaulah kita tidak mempunyai inisiatif dari awal, 3 tahun atau 4 tahun yang lepas, Wallahu alam, what happened to us? So, because of that initiative 2017, then we are at least sekurang-kurangnya kita dapat bertahan dalam keadaan pandemik pada hari ini. Okay. Thank you, Dato'. Di atas penjelasan. Cikgu, can I play the video of Tegas just to give you some perspective into this? Just okay, try. 1 minute. Yes, try. 1 minute. GAS Digital Innovation Hub, or in short, we call the DIH, serve as a platform to nurture talents, support entrepreneurs, and create innovative for Sarawak. This hub is managed by TIGAS, offer the startups an opportunity for expansion, funding and facilitation opportunities, and access to facility and programs. We were looking for a right place to set up this hub, and sure enough, we found this place in Icon Square, and we managed to get it completed and was launched by CM on 28 August 2017. Here, we do provide growth opportunity for early stage startup and prepare them to be accelerated in the Little Village by the year 2020. From Swinburne's side, we actually have great talents, and those talents are moving out of Sarawak, and they go to KL, Singapore, Australia. And we felt that it's a little bit of, we have trained so much great talents, and we cannot retain them. So with this kind of vision, we wanted to retain great talents. We hope to look for a space that someone can provide us. And with that conversation in a coffee shop somewhere, and when I spoke to TIGAS as well as the member of TIGAS, they are the one who actually encouraged, saying that we have a magical space. It's called the Digital Innovation Hub. So with that kind of conversation, we grew and think forward and say, what if these talents of people, 5 of them, are able to be stayed and retained in Sarawak and build magical content such as mixed reality in TIGAS itself. So that's where the conversation comes in, and that's where we started to think forward what will be happen the next whole year and how we can actually make things happen in TIGAS Digital Innovation Hub. You cannot do things alone. You have to do things together. That's why we need to collaborate. We need to, partner up. So to have TIGAS, going statewide, actively doing activities and stuff like that, that is something that we appreciate. That rasa mun saya dah TIGAS pajak ni Magic di Sarawak. We've done, I think, a lot of events together, a lot of collaboration, partnership, and then it can be named like a TechWare. It can be the one that we did with the community of startup, which is Hack Weekend. That is by the startup, by the community, and TIGAS and also Magic came in just not to say assist, but of course to enhance it better. And then next one would be I think the next one will be the TIGAS Pre-Accelerator Bootcamp, which benatok nang mun siapa yang terlepas peluang tu, nya rugi lah, senang ceritanya nya rugi. I think for Sarawak, we have the people who are ready to get there, and I think that's one of the most powerful things about being based here in Kuching. There's just so much potential. Working with fellow startup people who are involved in the community,
working with Tegas, Magic. These are the kinds of people that are supportive of the talent pool. So we run hackathons, we run Power of Code and stuff like that. So it's been around for more than 2 years. He caught CM's attention, and then further beri the additional ganjarannya lah that went to him sebab ni ada effort dekat Sia lah. He deserved that. Yeah, Yeah, he he deserved deserved it. And then these are the kind of talents that we actually have dekat Sitok lah. And And to think that it's from 30 years old lah. So it's very very amazing lah. And I think we're really thankful that, that there's a recognition from CM for talents like these, because success stories like these are the ones that inspire others to go, kami yang punya boleh, kami apa boleh juga nak. So we have a space in City Square. That's where we will run our Chumbaka classes, and we want to expand more into schools lah, because cara paling jimat lah, paling cost saving, paling ekonomi lah, untuk so that more students can learn coding and programming. They don't necessarily have to go to a tuition center. We go to them. So as a returning Sarawakian, Tegas has been instrumental in helping me settle in, especially in growing Tuyang. So having been based in KL for over 10 years, my network is there, not here. So Tegas has helped connect us to a lot of relevant people and organizations which are key. So now it's really about us going out there and opening the doors ourselves. Secondly, because I'm based in Miri, when I travel to Kuching, which is quite often, the Digital Innovation Hub is a great conducive space where I can just plug in and work from. It's my office away from home. The space also gives me a chance to meet other young, dynamic startups and entrepreneurs. As an entrepreneur and a startup, it is very important for us to continuously learn. Again, having been based in KL, I've got many opportunities to participate in programs and workshops. So I was so glad to find out that we have resources like that here too by Tegas. So, bila may ang incubate situ at Tegas. Okay. Yeah. Okey. Okay. Mewakili masyarakat guru di PPD Daro, Matu Daro, Pulau Bruit, Belawai, Rajang, Jericeh, kami mengucapkan berbanyak terima kasih setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Negeri Sarawak lah, kerana inisiatif mengadakan jalur lebar di kawasan Lembah Rajang dan seluruh negeri Sarawak dalam proses lah. Cuma di kawasan Pulau Berwit, Matu Daro dan Belawai kemungkinan masih perlu dipertingkatkan lagi ya Datuk ya. Sampaikan salam kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak. Baik Datuk, terima kasih di atas penjelasan itu. Untuk soalan yang seterusnya Datuk, revolusi 4.0, 4.0, Revolutions 4.0 atau revolusi industri keempat, R4.0 yang akan kita hadapi dalam waktu-waktu yang terdekat ini. Ya, matlamat dan objektif program TS25 Kementerian Pendidikan Malaysia sebenarnya ada kaitan langsung ya dengan revolusi 4.0 ini, dan kerana revolusi ini akan mengubah gaya dan cara kehidupan di masa hadapan dengan teknologi digital yang telah pun dibuat oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Tahniah kepada Kerajaan Negeri. Superkomputer, robot pintar, kereta terbang, apa lagi Datuk? Di masa hadapan, teknologi genetik dan sebagainya, kereta tanpa pemandu dan mengoptimalkan fungsi otak kita. Itu revolusi 4.0 ya. Apakah soalannya Datuk? Apakah yang pandangan Yang Berhormat Datuk tentang kepentingan pendidikan digital dalam arus revolusi 4.0 serta impaknya terhadap perkembangan pendidikan anak-anak Sarawak kita pada masa ini dan masa hadapan?
Persilakan Dato'. Cikgu Ismail, kalau kita lihat short clip Tegas tadi, itulah satu-satunya platform yang akan kita gunakan dari segi hub dan juga village yang akan kita gunakan sebagai satu landasan anak-anak muda kita terutama sekali untuk menimba ilmu dalam bidang digital ini. Tapi sebelum itu, seperti yang telah kita alami sebelum ini, di mana connectivity, service line kurang. Jadi, we have to set up the infrastructure seperti ini, like tower dan sebagainya. To set up tower seperti ini dan juga service provider, telco dan juga ini akan mengambil masa. Jadi, apa yang kerajaan negeri, tindakan kerajaan negeri ialah untuk menyediakan secara dalam jangka pendek. Okay? So, kita mempunyai Sarawak Rural Broadband Network, MySRBN, merupakan inisiatif transformasi digital Sarawak oleh kerajaan negeri dan dikajui oleh Sarawak Digital Economic Corporation (SDEC) untuk menyediakan kemudahan jaringan jalur lebar di initially 150 location throughout the state. So, terutama di luar bandar, di mana service line is not that certified free. Jadi ini akan dimanfaatkan tidak kurang daripada 45,000 orang over and above what we have now actually. So that is part of the first initiative. The infrastructure ni boleh kita mesti kita ada. This is what we call prerequisite in the critical path. We just cannot talk about digital economy without having this first, the infrastructure. So, dulu kalau kita talk about connectivity, we talk about jalan, jabatan dan sebagainya. But this is one of the connectivity we are talking about, digital connectivity. Tapi kita menyediakan peluang seperti ini. Di mana kita akan menaik tarafkan dari segi speed sampai ke 30 Mbps, sampai ke 100 Mbps. Jadi ini membolehkan kita di luar bandar, sama di Pulau Norway dan sebagainya, di pedalaman, di Baku dan sebagainya, dapat menikmati, dapat berinteraksi. Kerana 2 bulan yang lepas saya bersama yang berhormat Ketua Menteri pergi ke Long Terawan. Long Terawan di mana mereka sudah disediakan menerusi Sarawak Rural Broadband Network ini sudah dapat berhubung dengan dunia luar. Jadi oleh sebab itulah kita akan dari segi tindakan seterusnya ialah dari mengurangkan kekangan kelajuan jalur lebar di kawasan luar bandar. Kerajaan negeri telah mengambil satu inisiatif baru serta inovatif dengan menggunakan teknologi fixed wireless broadband. So this is another kaedah yang kita gunakan. Jadi oleh sebab itulah, jadi dari segi IR, Industrial Revolution 4.0 ini ditegas. We have already planned to provide the test bed at Tegas IR 4.0 untuk kita promotion, untuk promote dan juga untuk commercialization. Jadi di mana di hub ini nanti, kalau kita bandingkan hub ini sebagai, kalau kita lihat sebagai secondary school dan primary school lah, di village ini macam university lah. Jadi mana-mana mereka yang sudah melalui training ataupun di hub ini akan kita angkat ke mereka ke village, di mana mereka akan diberi pendedahan sebaik-baiknya lah dengan dunia luar dari segi di mentorship dan sebagainya. Jadi IR 4.0 testbed akan kita adakan di Tegas. Tegas, by the way, insyaAllah akan beroperasi pada tahun ini. Sebenarnya seharusnya beroperasi pada awal tahun ini, tapi oleh kerana MCO, PKP, jadi persiapannya telah terlewat sedikit. Tapi insyaAllah, by the end of this year, we will operationalize dan Tegas Digital Village ini, dan insyaAllah kita akan adakan IR 4.0 testbed untuk apa yang Cikgu Ismail katakan tadi lah, untuk anak-anak kita. Because the young people are very innovative, they're creative, but we need to have the platform for them to express their idea and creativity, and that is the most important part. Okay. Okay, thank you.
Thank you very much, Dato'. Sangat menarik, Dato'. Dan soalan yang kelima ini ada kaitan dengan digital yang dimaksudkan oleh Dato' tadi sebagai digital connecting dan pembinaan tower Sarawak Rural Broadband Network. Ya. Thank you kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Ya. Dan ini akan memacukan Lembah Rajang. Soalan yang kelima ada kaitan, Dato'. Bagaimana visi dan misi Dato' untuk Lembah Rajang ini memacu transformasi pendidikan era baru Sarawak, dan di Lembah Rajang Kerajaan Sarawak begitu komited seperti yang Dato' bagi tahu tadi, komited membangunkan prasarana teknologi pendidikan digital, tower dan sebagainya, khususnya menyediakan jalur lebar lah untuk yang lebih baik untuk seluruh negeri Sarawak kita, Dato'. Terutama di kawasan pulau, di kawasan pedalaman kita, meskipun ada sebahagian kawasan pedalaman itu, pulau-pulau kita masih lemah, very slow, line very slow. Dato', apakah visi, impian, inisiatif yang berhormat Dato' dan Kerajaan Negeri Sarawak dalam memacu transformasi pendidikan di kawasan Lembah Rajang, khasnya Dato', dan Tanjung Manis dan Sarawak amnya, terutama era digital, mungkin Tanjung Manis akan menjadi sebuah hub digital, smart city dan sebagainya. Dato', silakan. Ya, tadi saya dah beri, terima kasih Cikgu. Tadi saya dah beri bayangan dari segi inisiatif yang telah diambilkan oleh Kerajaan Negeri bagaimana mempertingkatkan lagi konektiviti ini, keberkesanan dari segi servis provider dan sebagainya. Jadi dua tadi, dari pergi Sarawak Rural Broadband Network dan juga dari segi fixed lines, fixed wireless broadband. Jadi oleh sebab itulah tapak yang telah dikenal pasti di seluruh Sarawak untuk kita memastikan the whole of the state. Ini visi dah, visi Kerajaan Negeri, visi not only for me, but visi everybody, supaya semua pendapatan di Sarawak ini akan diberi connectivity 100%. Dengan berbeza speed lah, sama ada 30 atau 100, but at least 100% of our area are being covered by whatever means, through satellite, through this Bisat dan sebagainya. Jadi Port Tanjung Manis, sebagai for those who are not familiar with Tanjung Manis, Sabah tu Telawinan, fahamlah, Bah Pulau ke, Bah Rajang ni Belawai lah, kalau tahu Tanjung Manis dari segi asal, hutan Balentara. Tapi sudah dimajukan 30 tahun yang lepas, 31 tahun yang lepas, di mana saya terlibat secara langsung dalam pembangunan Tanjung Manis. Memang saya mempunyai visi begitu jauh. Planning dibuat tahun 1981, 40 years ago. And now it's 31 years after development Tanjung Manis. But what we want to plan for the future, berlandaskan digital ini memang, terutama sekali Tanjung Manis merupakan satu kawasan di mana limpahan dari Tanjung Manis ini nanti dapat dirasai keseluruhan Lembah Rajang. Serikei, Sibu, Kenawi, tempat saya sekolah dulu Kenawi. That's why I always talk about Lembah Rajang, because I went to school in Kenawi, because I know how difficult it was. Dari from my kampung to sekolah Sedaya 2 hari, 3 hari, 2 malam baru sampai. Now 1.5 hours, 2 hours. Ini dah connectivity. Jadi anak-anak muda ini mesti kita harus kongsikan maklumat seperti ini, because we don't want the new generation to suffer the way we suffer before. Still I have the opportunity, peluang dan ruang untuk membantu memikir bagaimana kita dapat mengangkatkan martabat bangsa kita, the whole Sarawak, the whole of Malaysia. Inilah peluangnya. Jadi kita mempunyai sumber pengawangan yang mencukupi, kita mempunyai kepemimpin yang mempunyai visi dan kreativiti dan inovatif, dan harapan kita semua sekolah di Sarawak ini akan diberi
secara akan diberi kemudahan-kemudahan supaya keselesaan murid dapat memberi iklim pengajaran mereka. So you have to have the basic requirement di mana persekitaran sekolah, at least bangunan dan sebagainya adalah conducive for them to study. Jadi insyaAllah dengan keadaan sekarang ini kita akan merancang bagaimana dari infrastruktur penambahbaikan sekolah-sekolah ini akan mewujudkan iklim tempat mereka belajar selesa. Bukan macam kita dulu 40 tahun dulu salah-salah, air pun saya dah mandi sudah. Jadi oleh sebab itulah inilah harapan, wawasan, visi kita supaya anak-anak kita di masa akan datang dapat menempati world class education dengan pesaranannya, dengan konektivitinya, dengan dan sebagainya, supaya mereka dapat bersaing di peringkat antarabangsa. InsyaAllah itulah visi kita. Ya, Datuk. Pendapat Datuk ya, adakah maksudnya Tanjung Manis suatu hari nanti pentadbiran pendidikannya, pejabat pendidikan daerah Tanjung Manis bakal diwujudkan ke Datuk? Bagaimana visi Datuk? Kalau kita lihat Tanjung Manis seperti yang telah saya katakan tadi, hutan belantara asalnya. Siapa terfikir di dalam hidup mereka Tanjung Manis mempunyai lapangan terbang, ada sekolah, ada perumahan, industri dan sebagainya. Tidak terfikir di dalam masa hayat kita lah, tapi sudah mempunyai lapangan terbang 20 tahun yang lepas. Jadi mengenai dengan Tanjung Manis sebagai sebuah hub pendidikan ataupun hub pendidikan digital for that matter is not impossible, but we must have a vision and must have a plan, we must have a strategy how to operationalize that idea into reality. This is my vision for Tanjung Manis and kuasa dari pulau dan sebagainya, supaya Tanjung Manis can be a catalyst in the sense of the word, a catalyst for the whole region and for the whole state. That's why SCORE was the hub. One of the nodes for SCORE is Tanjung Manis, the southern part. The northern part is Bitulu. So the interior is Tulo. So nothing impossible, but we have planned to turn SCORE area, Tanjung Manis, into one of the main digital educational hub in the whole for the states, insyaAllah. Wah, hebat Datuk. Hebat. Visions yang sangat hebat, dan ini bermakna Tanjung Manis bakal ada pejabat pendidikan daerah Tanjung Manis yang sendiri yang akan mempercepatkan lagi, memacu transformasi pendidikan di Lembah Rajang, khususnya di kawasan Tanjung Manis yang sangat memerlukan sebuah pejabat pendidikan daerah sendiri untuk Tanjung Manis. Mudah-mudahan dapat direalisasikan dalam waktu-waktu yang terdekat, tahun ini, tahun depan dan sebagainya. Terima kasih Datuk untuk soalan itu dan jawapan itu Datuk. Dan kami di PPD Daro dan seluruh warga kerja Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak merakamkan berbanyak terima kasih, dan kita bagi peluang 1-2 minit lagi kepada Datuk ya untuk ucapan terakhir Datuk, harapan dan impian Datuk. Silakan Datuk untuk penutup. Pertama kali saya mengucapkan terima kasihlah pada Cikgu Ismail Al-Qadri dan juga tim-tim beliau dan Jabatan Pendidikan. Jadi in summary, harapan saya sebagai warga asal dari orang Kuala Rajang, semoga program ini TS25 ini akan melahirkan model insan berpribadi, very important, pribadi mulia, peradaban, berkualiti tinggi, serta lebih ramai dalam kalangan anak-anak di Lembah Rajang ini, berpengetahuan tinggi, inovatif dan mampu berdaya saing di arena global. We are talking about global player, you have to be a global player. Dan seterusnya akan memacu pembangunan di Lembah Rajang pada masa depan dan juga ke seluruh Sarawak dan Malaysia. Sekian. Terima kasih.
Ucapan Datuk kepada yang berhormat lain di seluruh negeri Sarawak supaya memberi kerjasama padu kepada program TS25. Dipersilakan Datuk. Begitu juga saya dekat di hati saya memang TS25 ini kerana dulu saya ada sebagai Menteri Muda Promotion of Education memang saya terlibat. Jadi saya memohonlah pada semua yang berhormat, terutama sekali berhormat dari kerajaan GPS untuk kerjasama dan juga semua yang berhormatlah demi untuk kelangsungan pendidikan pelajar di Sarawak keseluruhannya lah insyaAllah. Kerana kita tahu anak-anak muda inilah yang akan menggantikan kita untuk memimpin negeri dan negara kita masa-masa akan datang insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dan penghargaan kepada tuan-tuan yang mulia yang berada di luar sana. Kita hampir melabuhkan tirai dan berada di penghujung diskusi kita. Kita merakamkan PPD Daro, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak merakamkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Datuk, seluas lautan setinggi Gunung Banjaran tidak dapat diukur ya. Untuk terima kasihnya kepada Yang Berhormat Datuk Haji Len Talib Saleh, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Assistant Minister of Urban Planning, Land Administrations and Environment Sarawak, merangkap adun N41 Kuala Rajang kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada warga di Kementerian Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak yang turut bertungkus lumus menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih rakan-rakan di sana dan saya yakin Datuk kerjasama ini tidak berhenti di sini ya Datuk ya. Mungkin ada peluang lain kali kita akan bersiaran lagi bagi menterjemahkan apa yang dilaksanakan oleh Datuk di kawasan N41 Kuala Rajang dan Lembah Rajang itu sendiri, Rajang Valley, dapat sampai kepada pengetahuan rakyat di sana ya Datuk ya. Terima kasih banyak-banyak. Dan semoga tuan-tuan yang mulia yang berada di luar sana, terima kasih juga. Mudah-mudahan maklumat yang kita kongsikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua bagi mendepani cabaran-cabaran pendidikan mendatang untuk anak-anak kita di seluruh Malaysia dan dunia amnya ya. Terima kasih juga. Baik, terima kasih di atas segalanya. Mohon maaf Datuk, mohon maaf di atas segala kekurangan dan kelemahan kita. Line slow dan sebagainya, putus dan sebagainya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sehingga berjaya ke penghujungnya Datuk. Baik, salam perjuangan untuk semua. Salam perjuangan untuk semua kita. Ya, teruskan istiqamah menjadi yang berhormat, menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi pendidik yang dedikasi dalam mengharungi cabaran dunia pendidikan kita demi masa depan anak-anak bangsa Sarawak dan Malaysia amnya. Sekian. Bersama kita memacu perubahan dan mentransformasikan pendidikan di Lembah Rajang. Together we drive change for education transformation in Rajang Valley. Salam hormat mesra, salam kejayaan. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih. Syukran jazilan. Thank you very much. See you again. Thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.